கூடியே இருந்திருக்கணும். உங்க கையை பிடிச்சிட்டு உட்காந்துருக்கணும். உங்களை நிறைய கட்டி பிடிச்சிருக்கணும்னு தோணுது. அவ கதை சொல்லுங்க தாத்தான்னு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். என்னால பேச முடியல, கதை சொல்ல முடியலன்னு வருத்தப்பட்டாரு. மறந்துடுவானான்னு கேட்டாரு. என்னை பத்தி நிறைய சொல்லிட்டே இருக்கேன்னு சொன்னார். நீ சொல்லிட்டே இருக்க அவங்கிட்ட அவர் பத்தி. പൊളിച്ച് പക്കാല ആർമി പടത്തിന്റെ ഫ്രെയിം കിട്ടിയാണ് നമ്മളെ കൃഷിയൊക്കെയുള്ളവർ. എനിക്ക് അതാ വൈവടിച്ചത്. സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് റിയാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വാരണമായിരം മൂവിയിലെ ആ നെക്സ്റ്റ് സീനാണ്. നമ്മൾ ആ കഴിഞ്ഞ സോങ്ങും ആൻഡ് അതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള സീനൊക്കെ റിയാക്ഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എസ്പെഷ്യലി ആ ഒരു ജേർണി തന്നെ ഭയങ്കര രസമല്ലേ കാണാൻ. അതും ആ ഒരു ബൗൺസ് ബാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം, ആർമിയിലോട്ട് കയറിയതും ആ ഒരു ലവ് സ്റ്റോറി അഗെയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതും പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ മാരേജും കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കാണിച്ചു. നല്ല പക്കാ ജേർണി അല്ല, ഒരു ഇമോഷണൽ ജേർണി, ഫീൽ ഗുഡ് ജേർണി എല്ലാം ഉണ്ട്. ഒരു ബ്രേക്ക് ആയിരിക്കുന്ന ആളെ എങ്ങനെ തിരിച്ചു വരണം, തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റും എന്ന പക്കാ മോട്ടിവേഷൻ ആണ് ശരിക്കും കാണിച്ചു തന്നത്. അടുത്ത സീനിലിട്ടോ ആ സോങ്ങിന്റെ ഉണ്ട്, അവരുടെ ഫാമിലി എല്ലാരും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. കുട്ടി ജനിക്കുന്ന സംഭവം കാണാം. അത് ആ സോങ് ആയിട്ട് നല്ലോണം കണക്ട് ആയി. ബിജിഎം അപ്പൊ അച്ഛന്റെ ഒരു സംഭവം അല്ലേ. இன்னும் நல்லா தோணுங்க. எங்க வலி இருக்கு சொல்லுங்க. Do you have difficulty while swallowing? நல்ல அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜ்ல இருக்கு. throat cancer. 1 year maximum. அதுக்கு மேல ரொம்ப கஷ்டம். அതാണ് லாஸ்ட் இயர் October 12th எல்லா சந்தோஷமும் நின்று போன நாள். சர்ஜரி ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. அதுல நமக்கு ஒரு 2-3 மாசம் கிடைக்கும். സർജറി ഇത് തന്നെയാണ് മെയിൻ പ്രശ്നം, ത്രോട്ട് ക്യാൻസർ. സിഗരറ്റ് வந்த ஹார்ட்டுக்கு தான் பிரச்சனை வரும்னு நினைச்சேன். கேன்சர் வரும்னு நினைக்கவே இல்லை. வலி அதெல்லாம் பாத்துக்கலாம், நீங்க கவலைப்படாதீங்க. I'll be fine. இதனாலதான் இத்தனை தடவை இந்த தொல்லையை விட்டுடுன்னு நான் சொல்லிட்டேன். This is a hospital, you know, you can't smoke here, no? Darling, I know this is a hospital and I'm not smoking. എടുത്തില്ല, നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചില്ലേ. Darling, I'm not smoking. எங்க போற? சாவி என்கிட்ட இருக்கு. ஒரே ஒரு வருஷம் எவ்வளவு மாறினீங்க. வழியில உங்க தலையை பிடிச்சு உட்கார்ந்து செய்தோ ஒண்ணுமே சொல்லாம. ஒருவேளை அந்த சர்ஜரி பண்ணிருக்கவே கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன். உங்க குரல் போச்சு, உங்க கழுத்தை இறுக்கி கட்டி போட்ட மாதிரி. சவுண்ட் போய் என்னால உங்களை அப்படி பார்க்கவே முடியல. அதான சவுண்ட் இல்லாதது. கிட்ட இருந்து விலகி இருந்தேன், அது தப்புதான். உங்க கூடயே இருந்திருக்கணும். உங்க கையை பிடிச்சிட்டு உட்காந்துருக்கணும். உங்களை நிறைய கட்டி பிடிச்சிருக்கணும்னு தோணுது. Daddy, I'm sorry. இது மறுபடியும் நடக்காது இல்ல. உங்களை நான் கட்டி பிடிக்க முடியாது இல்ல. வாய்ஸ் போய் അല്ല ഫസ്റ്റ് കാണിച്ചേ. டாடி, என்ன கதை சொல்ல என்னால முடியல, கஷ்டம் இருக்குடா. கதை சொல்ல அவ கதை சொல்லுங்க தாத்தான்னு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். என்னால பேச முடியல, கதை சொல்ல முடியலன்னு வருத்தப்பட்டாரு. மறந்துடுவானான்னு கேட்டாரு. என்னை பத்தி நிறைய சொல்லிட்டே இருக்கேன்னு சொன்னார். நீ சொல்லிட்டே இருக்க அவங்கிட்ட அவர் பத்தி.
நம்மளை விட்டு யாரும் போயிடறாரு பிரியா. ആ ചെയ്യരുതായിരുന്നു എന്നല്ല പറഞ്ഞത്, ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തോണ്ടല്ല അങ്ങനെ ആയത്. Don't bother changing and all that. Daddy, emergency? Are you okay? Daddy, uncle, daddy, uncle. കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കുറെ. சூர்யா, Yeah. எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு. நீ போணுமா? உனக்கு பதிலா வேற யாருமே போக முடியாதா? தூங்கு. ഓ മറ്റേ മിഷന് പോകുന്നത്. நீங்க இருக்கணும். Stay back now. அவருக்கு ஒன்றும் ஆகாது. டாக்டர் சொல்லியிருக்காருல்ல, இன்னும் 3 மாசத்துக்கு you'll be fine. நான் போய் தான் ஆகணும். You know how it is. It's an emergency. മറ്റേ മിഷന് സ്റ്റാർട്ടിങ് കാണിച്ച உங்களை கடைசியா பார்த்தது முந்தானேத்து ஞாபகம் இருக்கு. சாரி. ஒழுங்க வாங்க. கேவிட்டியா 1 hourல கிளம்பிடுவேன். இட்ஸ் ரெஸ்கியூ மிஷன். റെസ്ക്യൂ. நீங்க படுங்க, நான் கீழே வந்துட்டு இருந்தேன். நான் சொல்லதான் வந்தேன். I'll be thinking about you. Be safe. Yes, Daddy. சீக்கிரம் வந்து. Sure. Yeah. ரூம்ல வந்ததுக்கப்புறம் பேசிக்கலாம். ഉഫ്, അച്ഛൻ ക്യാരക്ടർ. சுபரி, நேரம் uncle. நம்ம கூட வரேன். நீர் ഒരു സീനാണ്. മറ്റേ ഷോട്ട് കാണിച്ചു. അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഭയ പറയുന്നല്ലേ നോക്കുന്നൊക്കെ. ഫസ്റ്റ് കാണിച്ച മെമ്മറീസിൽ കാണിച്ച സാധനങ്ങളല്ലേ. ഓ, உங்களை மறக்கவே முடியாது டாடி. I love you. അതാണ് ലാസ്റ്റ് കണ്ടത്. അതാണ് ആ ഒരു வாழ்க்கையை மறுபடியும் வாழ்ந்து பார்த்த மாதிரி இருக்கு எனக்கு. இவ்வளவு நாளா நான் அதெல்லாம் நினைச்சு பார்த்ததே இல்லை. நீங்க தான் அதுக்கு காரணம்னு எனக்கு தெரியும். எங்க இருக்கீங்க டாடி? என்னை விட்டு போகாதீங்க. ഇതൊരു പെർഫെക്റ്റ് അല്ലേ കാണിച്ചേക്കുന്ന സീന്. ഭയങ്കര ഒരു ഇന്റൻസ് ഫീൽ ഉണ്ട്. ഭയങ്കര റെസ്ക്യൂ മിഷൻ ആണ്. ആര് ഇതിന് പോകുന്നതാണ്. ബാക്ക് ഓൺ വർക്ക്. With emotion and fire. Because army. Again scene മാറ്റിയില്ലേ ആ ഒരു ഇമോഷൻ. ஜேர்னலிஸ்ட் நம்ரதா தத்தை ஜம்முல கடத்திட்டாங்க. ഓ, அவங்கள ரெஸ்கியூ பண்ண போயிட்டு இருக்கோம். கிளம்பும் போது நான் அதை உங்ககிட்ட சொல்ல விரும்பல. இப்ப என் கூடயே இருங்க. ആ ഒരു മെമ്മറി കാണിച്ചു. നമ്മളങ്ങനെ ഓർക്കില്ല ശരിക്ക്. പ്രത്യേകിച്ച് അത്ര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാള്. It's a mushroom factory. Are you sure? Yes, she's there. And watch out, this was actually there. You gotta take them a surprise. Yeah. Jai Hind. ഓ, ഏജന്റ് ആണ് അവിടുത്തെ ഇൻഫോമർ. മിഷൻ വിജയം. സൈലൻസർ.
എല്ലാ എലമെന്റ്സും അല്ലെ ആ അതാണ് ഒരു സിനിമയില് ഉണ്ടാക്കുന്ന പടത്തിന്. ആ അതല്ലേ സൈലൻസ് വെച്ച് എങ്ങനെ അടിച്ചു. ഒറ്റ സൗണ്ട് അടിച്ചു, അതും കേക്കില്ല. അതാണ് സൗണ്ട് അധികം ഇല്ലാത്ത. അതും പക്ഷെ ഭയങ്കര ലൈവ് സിനിമാഗ്രാഫി. സംഭവമാണ്. ജേർണലിസ്റ്റ് ആണല്ലോ. Oh, bomb. This place is wired. Stay calm, okay? We'll get you home. Relax, okay? Just relax. Bomb squad. ഇവർക്ക് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റില്ല. അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അവരെല്ലാം ട്രെയിൻഡ് ആയിരിക്കും. ആർമിയല്ല. ഇനി സൈലൻസറിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ, എളുകിയല്ലോ. കാണിച്ചു പൊളിച്ച് പക്കാല ആർമി പടത്തിന്റെ ഫ്രെയിം കിട്ടിയാണ് നമ്മളെ കുരുക്ഷേത്രത്തിലുള്ളവർ. ഇരുത്തക്കരയിലും കുരുക്ഷേത്രയിലൊക്കെ ബീജം കേറി. ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഫുഡ് പോലെ പടം. ജേർണലിസ്റ്റിനെ അല്ലേ? പക്ഷെ നന്നായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓപ്പറേഷൻ. പ്യൂർ ഫുള്ള് കാണിച്ചു. ഒരാൾക്കുണ്ട് പരിക്കാൻ. ഏകദേശം ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ്. ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിന്റെയും സഹായത്തോടെ കൂടിയാണ്. വണ്ടി അവിടെ കാണിച്ചില്ലായിരുന്നു, ഹെലികോപ്റ്റർ കാണിച്ചു. ജോയിന്റ് ആയിട്ടല്ലേ ഒരു ജോയിന്റ് ഓപ്പറേഷൻ.